আমরা বদ্রীনাথ এসে গেছি। এখন আমরা যাচ্ছি রুম দেখতে। কোথায় গেল সে? প্লিজ, আর সঙ্গ ফঙ্গতে আমি থাকতে পারছি না। একটু হোটেল দরকার, একটু। কোথায় নিয়ে যাবে? যাও যাও, ছবি তুলে নিও। বদ্রীনাথ ধাম পৌঁছতে পৌঁছতে আমাদের প্রায় বিকেল হয়ে যায়। আর এখানে সন্ধ্যে 7:30 পৌনে 8টা অবধি এরকম আলো থাকে, তাই বোঝা যাচ্ছে না। আমরা এই পথে এখানে এখন হোটেল দেখতে গেছিলাম। আর চারিপাশে এখানে প্রচুর দোকানপাট ছিল কেনাকাটি করার জন্য বা গিফটিং পারপাসে। তো আমরা এখন যে হোটেলটায় যাচ্ছি সেই হোটেলের রুম দেখব। क्या नाम है इसका? क्या नाम है? नंदा देवी। वो देखो सामने मंदिर है, ओ है बद्रीनाथ टेम्पल है। यहाँ से सारा व्यू है, ठीक है। और सुबह के टाइम में यहाँ से आपको उधर वो भी- वो दिखेगा। सामने उधर भी हाँ। दिखेगा। सही है रूम। क्या टैरिफ है? वेल सो एक मेरे फैमिली मेम्बर्स एक जन मुझे कमेंट किया है कि आप प्लीज़ 30 to 40% व्लॉग हिंदी में करो ताकि हम लोग को भी समझ आए। येस, मैं कोशिश तो करती हूँ क्योंकि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। आप लोग के रिक्वेस्ट, आप लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो। मेरे बहुत सारे इन लॉज़ की तरफ से भी बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि प्लीज़ आप हिंदी में व्लॉग बनाओ, क्योंकि हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा बंगाली में। तो मैं कोशिश करूँगी आगे जाके बंगाली हिंदी मिक्स करके डालने का, ताकि सबको समझ आए। एंड यहाँ पे हम लोग गए थे भारत सेवाश्रम पे, जहाँ पे हम लोग रूम देखने गए थे। रूम टैरिफ था 600 रुपीज़, बट वहाँ पे जो देखभाल करते हैं उनका बिहेवियर हम लोग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एंड रूम भी बहुत ज़्यादा गंदगी था वहाँ पे, मतलब साफ़ सुथरा तो बिल्कुल भी नहीं था। तो हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग एक होटल लें, एंड उस होटल में हम लोग आज चेक इन किए हैं। इस होटल का नाम है रिवर व्यू, जो कि बहुत ही अच्छा रूम हम लोग को मिला। सीज़न के टाइम में इस होटल का टैरिफ कम से कम 4 से 5 हज़ार तो होगा ही होगा। इतना अच्छा सुंदर सा व्यू है यहाँ का। सो हम लोग डिसाइड किए कि आज के दिन के लिए हम लोग यही होटल चूज़ करेंगे। 6টা বাজে, আমরা এখন সবে রুমে চেক ইন করলাম। বেশ কিছু রুম দেখলাম, পছন্দ হলো না। ফাইনালি এটা পছন্দ হয়েছে, তো এখানে ঢুকলাম। হোটেলটার ডিটেলস আমি দিয়ে দেবো ডিসক্রিপশন বক্সে। আর কত কি ট্যারিফ সেটাও বলবো। हम लोग को ये 1200 रुपये में ये रूम मिला। आप लोग देख ही सकते हो कितना अच्छा इंटीरियर किया हुआ है। बेड एकदम नीट एंड क्लीन, बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही रिजनेबल प्राइस में ये रूम मिला। সোনা মা কই? আমার তো মামা আচো আচো, ওলে বাবালে আমার মাতা। 8টা বাজে, আমরা এখন ডিনার করতে যাচ্ছি বাইরে। এতক্ষণ কম্বলের তলায় ঢুকেছিলাম, ফোনে চার্জও ছিল না, চার্জ দিচ্ছিলাম। এখন যাচ্ছি খেতে। মাহের প্রচণ্ড খেতে পেয়ে গেছে। আমরা এই রাত্রিবেলা অসম্ভব ঠান্ডার মধ্যে এখন যাচ্ছি খেতে। এখানে মন্দির চত্বরে প্রচুর দোকানপাট রয়েছে খাওয়ার জন্য, তো সেখানেই আমরা আজকে রাত্রে ডিনারটা সারবো। খুব ঠান্ডায় কথা বলতে পারছি না। क्या है? क्या है? क्या हो रहा है? क्या बन रहा है? काबली चने की सब्जी है, चावल है, ये तो थाली बोल रखा है इधर। छोले भटूरे मिलते हैं यहाँ। छोले भटूरे নিজে হাতে বানালে তাহলে খাবো, मेरे को नहीं बनाने देगा। তাহলে খাবো না। राजमा चावल তুমি है, বাড়িতে গিয়ে খাও, তুমি বানিয়ে कड़ी चावल है। বাড়িতে গিয়ে তুমি ছোলে ভাতে বানিয়ে খাও।
चावल तो नहीं देवे एक ये चावल चावल नहीं होगा इसमें इसमें चावल नहीं होगा होगा भैया 2 चम्मच दे दीजिए हमारे रातेर डिनर ये देखो ये दिया है करी दिया है करी ये भी पता नहीं ये आलू मटर ये आलू गोभी रोटी और भात देवे ताई तो আবার धुआं সেই निकलेगा ছোলে शीशे বাটিতে से धुआं निकलेगा খাবার খাওয়ার পর কুরকুরে খাচ্ছে এই ছেলেটা আমাদের ডিনার ডান এই যে আমাদের ডিনার ডান মুখ চোখের অবস্থা খুব খারাপ আর খুবই ভালো ছিল খাবার খুবই টেস্টি ছিল আমরা ভেজ থালি অর্ডার করেছিলাম 120 রুপিস তাই তো 130 130 রুপিসে মানে 4টে রুটি ভাত সবজি যতটুকু লাগে মানে 4 तरह का सब्जी 4 রকমের সবজি প্লাস লাস্টে আমরা একটা ছোলে বাটুরে অর্ডার করেছিলাম সেটাও দারুণ ছিল খেতে তো কালকে আমরা সকালে প্রবাবলি ছোলে বাটুরে বা আলু পরোটা এরকমই কিছু একটা খাবো उसी दुकान पर হ্যাঁ ওই দোকান থেকেই খাবো সকালে আগে সবার প্রথমে পুজো দেবো তারপর তো আজকে সারাটা দিন কী করলাম না করলাম তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম তোমরা দেখে অবশ্যই জানিও কীরকম লাগলো আজকের জার্নি আজকের দিনটা দেখা হচ্ছে কালকে ডিরেক্ট বদ্রীনাথ ধাম থেকে তো আজকের মতন এখানেই শেষ করছি ভিডিওটা ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো লাইক করো কমেন্ট করে কিন্তু জানাতে ভুলো না কীরকম লাগছে আমার এই ট্রাভেল সিরিজের ব্লগগুলো আমি জানি না আমার কথাটা কতটা শোনা যাচ্ছে অডিবল বা ভিজিবল বাট একটু কষ্ট করে দেখে নিও কারণ আমি অন্য একটা ডিভাইস থেকে ব্লগ করছি আমার ফোনে স্পেস আউট হয়ে গেছে সেই জন্য একটা ডিভাইস मतलब मेरा फोन হ্যাঁ মেহেরের ফোনের থেকে তো আমি বুঝতে পারছি না কতটা কি ক্লিয়ার আসছে না আসছে বাট কিছু করার নেই এখানে এসে স্পেস আউট হয়ে গেছে এত মানে ভিডিও হয়েছে সেই জন্য তো চলো টাটা আমি যতটুকু পারলাম ইনফরমেশন দেওয়ার চেষ্টা করলাম যাতে আগামী দিনে যারা আসবে তাদের কোনো সমস্যা না হয় বাকি দেখা হচ্ছে কালকে টিল দেন বাই টেক কেয়ার সবাই খুব ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর আমাকে এইভাবেই ভালোবেসো টাটা टाटा Good हम night. लोग को होटल दिखा दो एक बार হ্যাঁ আমাদের হোটেলের নাম হচ্ছে হোটেল রিভার ভিউ এদের এখানে নতুন রাস্তা হচ্ছে আর হ্যাঁ হয়ে গেছে অলরেডি আমরা যখন ঢুকলাম तो हम लोग आया तब ये नहीं था হ্যাঁ এদের এই হোটেলেরই স্টাফেরা করছিল में हो जाएगा হ্যাঁ এই হোটেলের স্টাফেরাই দেখছিলাম করছিল তবে এই হোটেলে এখনও খাওয়া দাওয়ার পরিষেবাটা নেই বা হয়তো এখন বন্ধ আছে खाने का मेरे ख्याल से सीजन है ना अभी तो हाँ। वैसे ऑफ सीजन है हाँ। तो वो भी वो लोग का जो शेफ वगैरह है वो लोग को अभी घर भेज दिया होगा या नहीं हाँ। नहीं रखा होगा হ্যাঁ ऑफ सीजन बोल के है क्योंकि হ্যাঁ खाना जो खाना बनाएगा আর আমরা এই রুমটা যে রুমটায় আমরা রয়েছি সে রুমটা এতটাই ভালো সিজনে এলে এই রুমটা কম করে 4 থেকে 5,000 টাকা নিত সেখানে আমরা মাত্র 1200 টাকায় এই রুমটা উইথ ভিউ পেয়েছি কালকে সকালে আমি ভিউ দেখাবো রুম থেকে আপাতত ব্লগটা শেষ করছি বাইরে পুরো কুয়াশা কিছুই দেখা যাচ্ছে না অন্ধকারে দূরে শুধু পাহাড়ের গায়ে কয়েকটা ডিম ডিম করে আলো জ্বলছে दो 3 तो टावल दे दीजिएगा तो अच्छा होगा क्योंकि हम लोग 4 जन हैं 110 रिसेप्शन एरिया गेट खोलो गিয়ে যাও বাইরেটা আমি দেখাই পুরো কুয়াশা পুরো হুড় করে মেঘ ঢুকছে আর ওই যে